we are going to do a challenge. Which is... Match the drink. We're going to match the drink. And Match? if you get it wrong, na ay consequences. Ulit consequence. Ipakita ang consequence. But it's still disgusting. You Hey, shut it. Kalamansi. Yeah. Kalamansi. Mukha kang kalamansi if you get it wrong. Mukha. Let's start. Start na? Mali. Ato bang salo? Mali. I thought that's the answer. Good. My turn. Mali. Mouth! Hindi ko eh. Why reaction? Ay. Maasim, huy. Parang kikilig. Eyeglass. Mali. It's sweet. That's the one I like. Kakain. Mag-red ko? Gusti sa mga ko. Mag-inom, di ba? Mali. You eat alone. Ew. I-keep rin na. Mali. I'm done. Yun lang. Nanimbatong bali. Basta ko ay. Hoy, baswa kang ibang tab. Di pang butang na natin ha. Basta imong ipang kuha ha. Na magbola ka na ha. Ninganak ka! Red na pala eh. Red na pala. Tama! Hoy! Chicken! Isa naman. Nakaslang versus ka na. Mali. Ba? Iman! Cut to ha. Mali. Oh. Mali. Mami, kaitot mo sa atin. Ikaw. You guys talk. Hint, ano mo kayo? Mali. Malitan. When ba ko Magkawantapanan ka. Magkawantapanan ka. Do? Mali. No. Gone. Sure. Get it. Kinilig. Mali. Ah, hi, bala. Asa? Asa ba natin, oy? That is true. Mali. Okay. Mali, mali pa rin. Kani. What is between the two? It's between the two. Iman! Making a lot of butter. Tama! Ikaw, Je. Mali. In, Eh. Tama! Dohana. Hala, may points? Mali. Correct. Mali. 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 Ikaw, Je. Mali. It's an accent. Chuchu. Chuchu.
Mali. Okay. Mali. Ano? Hirap. Mali. Inaog na inaog. Mali pa rin. Ay, pagkuan. Tama! No, eh! Easy! Tama! Okay, ikaw, Rabi. Lami man eh. Mali. Optimistic Girl. Nga dapat. So, ang katong daghan nga naka Pilay mo. sakto Duha ho. kani. Ah, Apat ko, meta. So, ato ang consequence nga mga gamay ra. Ay, isaw ha. Magdungan tao ka ano Ay, kalamansi. wait. Okay. 2, 3, go! Oy, Arje! Hoy, andayan! Bye guys! Bye guys! Thank you guys for watching! Wala si Arje! Hinga mo yung mga Ito. Don! Miss yan.